آج کل کے زمانے میں جو لوگ شریف اور معصوم اور بیچارے سادہ دل ہوتے ہیں نا، ان کو نا لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے۔ اور باہر والوں کی تو بات ہی الگ ہے نا، لیکن ان کے اپنے ہی گھر والے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سیدھے سادے لوگوں سے نا ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے وہ ان کی فیملی کا کوئی بندہ ہے، کوئی رشتہ دار ہے، سوسائٹی میں کوئی بندہ ہے یا ان کے دفتر میں۔ تو آپ اپنی اس عادت کو بدلنے کی کوشش کریں، ورنہ لوگ آپ کو ہمیشہ بے وقوف بناتے رہیں گے اور آپ یہی سمجھتے رہیں گے تو میں تو سب کے ساتھ بہت اچھا کر رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت پتہ کیا ہے کہ لوگ آپ کو صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ جب تک ان کو آپ سے مطلب ہوتا ہے نا، وہ آپ کے ساتھ اچھے بنے رہیں گے، آپ کے ساتھ بہت میٹھے پیارے بنے رہیں گے آپ کے، اور لیکن جیسے ہی ان کا مطلب آپ سے پورا ہو جائے گا نا، تو وہ آنکھیں پھیر لیں گے۔ اور جب کبھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا، تو وہ کہیں آپ کو منظر عام پہ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ آج کل کی دنیا نا بہت بری ہے، بہت تیز ہے، بہت ہی شارپ ہے۔ اس لیے آج کے دور میں نا آپ کے لیے ہوشیار، سمجھدار اور باشعور ہونا نا بہت بہت ضروری ہے، تاکہ یہ جو دنیا ہے نا آپ کو بے وقوف نہ سمجھے اور نہ ہی آپ کو بے وقوف بنا سکے۔ دیکھیں، عقل یا دانائی کا کوئی مخصوص پیمانہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت ایجڈ ہیں، بہت ٹائم آپ نے بہت لائف گزار لی ہے تو آپ عقل آ گئی ہے آپ کو، یا آپ بہت سمجھدار ہیں یا بہت دانا ہیں۔ ایک بندہ ہے جو اس کی عمر بہت تھوڑی ہے تو وہ عقل مند نہیں ہو سکتا، نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ ایک دو چیزوں میں اچھی ہیں اور تو دنیا آپ کو عقل مند کہنے لگے گی، نہیں۔ بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ میں کچھ ایسی کوالٹیز، ایسی خوبیاں ہونی چاہیے جو آپ کو ایک دانا اور باشعور عورت بنائیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ سب میں یہ خصوصیات پیدا ہوں تاکہ حقیقت میں آپ ایک عقل مند انسان بن سکیں۔ تو آج کے ولاگ میں نا میں کچھ ایسی ہی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ ایک عورت کن خصوصیات اور عادات کے ذریعے خود کو عقل مند اور باشعور بنا سکتی ہے، اور زندگی کے کسی بھی میدان میں کسی بھی لحاظ سے کوئی اسے پیچھے نہ چھوڑ سکے اور کوئی اسے بے وقوف بنا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ ویڈیو کے سارے پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، تو آپ نے اینڈ تک ویڈیو کو ضرور واچ کرنا ہے، اینڈ کا کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ دیکھیں، آج کی دنیا نا بہت مطلبی ہو چکی ہے، بہت سیلفش ہے، اسی لیے آپ کے لیے نا ایک سمجھدار اور عقل مند عورت بننا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ ترقی بھی کر سکیں اور زندگی میں کامیاب بھی ہو سکیں۔ ورنہ آخر میں یہی دیکھیں گی کہ آپ لوگوں کی باتیں ہی سنتی رہ گئیں اور لوگ آپ کو بے وقوف بناتے رہے اور آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ آپ لوگوں کی بھلائی میں اپنا قیمتی وقت، اپنی توانائی، اپنا پیسہ، حتیٰ کہ اپنے ایموشنز تک لگا دیے، اور انہی سب باتوں کی وجہ سے نا آپ کی زندگی جو ہے مشکل ہو گئی۔ تو ایک عقل مند اور باشعور عورت بننے کے لیے نا جن پوائنٹس پر عمل کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے۔ سب سے پہلا نمبر وہ یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ آج کے زمانے میں نا سب سے خوش انسان وہ ہے جو اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کیونکہ اب نہ تو کسی کو ہماری نصیحت چاہیے، نہ کوئی مشورہ، اور نہ کسی کو ہماری مداخلت پسند ہے اپنی لائف میں۔ آج کل ہر کوئی بہت سیانہ ہے اپنے آپ میں۔ آج کل کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے معاملات میں دخل دے، اسے مشورے دے فالتو میں، چاہے آپ اپنی طرف سے بہترین ہی مشورہ دے رہی ہوں کسی کو، لیکن کسی کو ضرورت نہیں ہے آج کل۔ اسی لیے جب ہم دوسروں کے کاموں میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر لوگ ہمیں اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے کام چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے پڑنے سے ہم اپنی توجہ، اپنا وقت اور اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں، اور نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری اپنی ہی کامیابی کی جو رفتار ہے نا وہ سست ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ آپ کے گھر کا کوئی کام ہو، آپ کے آفس کا کوئی کام ہو، یا کوئی بھی اور، آپ کا اپنا کام رہ جاتا ہے، آپ دوسروں پہ فوکس کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر لے، وہ یہ کام صحیح نہیں کر رہا، یا اس کو یہاں میری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور آپ کا اپنا کام رہ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے کام کو پرائورٹی دیں، ترجیح دیں اپنے کام کو، اور معاشرے میں اپنا وقار بڑھائیں۔ جہاں بھی جائیں اپنے کام سے کام رکھیں، دوسروں کے معاملات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو آپ کی مدد کی، آپ کی مشورے کی ضرورت ہوگی تو وہ خود آپ سے پوچھ لے گا۔ اگر کوئی آپ سے مشورہ چاہتا ہے، آپ کی مدد چاہتا ہے، ہاں مخلصانہ مدد کریں جتنی آپ کر سکتی ہیں۔ کوئی مشورہ مانگ لیتا ہے تو اسے اپنی طرف سے بیسٹ مشورہ دیں، اپنی معلومات کے حساب سے، اپنے تجربے کے حساب سے بہترین مشورہ دیں، لیکن اگر کوئی مانگے تو، ورنہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ یہاں اب آپ مانیں یا نہ مانیں، ہم ایسا کرتے ہیں۔
हम अपने काम से काम नहीं रखते, 2-3 लोग बैठे बातें कर रहे होंगे ना, आप सुन रहे हैं ना उनकी बातें, आप उनको जानते भी नहीं हैं और आप उनको मशवरा देने लगेंगे। अगर आप को इंटरेस्ट होगा ना उनकी बातों में कि ये क्या बात कर रहे हैं या यहाँ पे ये गलत बात कर रहे हैं, तो आप बिला वजह बीच में टांग अड़ाएंगे, नहीं नहीं ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई मशवरा मांगे तो दें, अदरवाइज बिन मांगे कभी किसी को मशवरा ना दें। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, लोगों को पहचानना सीखें। देखिए, जो लोग बहुत सादा और मासूम होते हैं ना, दूसरे लोग उन्हें बेवकूफ समझते हैं। और सच बात तो यह है कि जो लोग बहुत सीधे साधे, शरीफ और मासूम होते हैं ना, वो कामयाब हो ही नहीं पाते, क्योंकि वो हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए ना अपनी मर्जी कुर्बान कर देते हैं। अच्छा बनने के चक्कर में ना अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी एनर्जी और अपने एहसासात तक कुर्बान कर देते हैं। वो दूसरों के पीछे चलते रहते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, कभी ना कह ही नहीं पाते और इस तरह अपने ही ख्वाब, अपने मकसद पीछे छोड़ देते हैं। और जब वो अपने टारगेट हासिल नहीं कर पाते ना, तो फिर कामयाब कैसे होंगे? तो लोगों को पहचाने, कौन आपको इस्तेमाल कर रहा है, कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन आपको बस वक्ती फायदे के लिए चाहता है। और जब आपसे मतलब पूरा हो जाएगा तो वो साइड पे हो जाएगा। अगर आप हद से ज्यादा मासूम है ना, तो आप दूसरों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती रहेंगी, रिश्ते निभाने की कोशिश करती रहेंगी, उनकी गलतियां नजरअंदाज करती रहेंगी, लेकिन सामने वाला कभी आपको समझेगा नहीं। वो हमेशा आपको कमजोर और बेवकूफ समझता रहेगा। उसके नजदीक आप वो हैं जिसे कुछ कहना ही नहीं आता, जो ना कह ही नहीं सकता। वो पता क्या कहता है कि जो चाहो कह लो, जो करवाना है इससे करवा लो, ये तो कुछ नहीं बोलेगी। बस यही सोच आपको कमतर करती है। इसलिए अपने अंदर से ये मासूमियत को निकाल दें, अपनी पहचान को बदलें। ऐसे लोगों को जवाब देना सीखें, वरना लोग आपके जहन पर सवार हो जाएंगे, आपकी जिंदगी पर, आपके मकासद पर सवार हो जाएंगे और आपको जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अक्सर लोग ना अपना काम आप पर डाल देते हैं और आप इनकार किए बगैर उनके लिए हर काम कर देती हैं, क्योंकि आपको ना कहना ही नहीं आता। अपने काम छोड़कर दूसरों के काम ही करती रहेंगी, सिर्फ अच्छा बनने के लिए। और फिर क्या होता है, इसी वजह से आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आपको ना कहना इतना मुश्किल लगता है ना, तो आप उनसे सिर्फ माजरत कर सकती हैं कि हाँ मुझे अच्छा लगता आपका ये काम करके, लेकिन अभी मैं बिजी हूँ, ये काम करने के बाद अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं आपकी जरूर हेल्प कर दूंगी, अगर मेरे पास टाइम हुआ। इस तरह आप इनकार भी नहीं कर रही और अपना काम भी आप अपने टाइम पे कर लेंगी। और बाद में अगर पॉसिबल हुआ, अगर आप मदद कर सकती हूँ तो आप कर दीजिएगा, अदरवाइज उस बंदे को खुद ही पता चल जाता है। अगर अक्लमंद हो ना, दूसरा इंसान को खुद ही पता चल जाता है कि ये बंदा बिजी है, इसके पास टाइम नहीं है और इसकी तरफ से इनकार ही है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ से, खुद को मसरूफ रखें। अगली जो खूबी है ना, वो ये है कि हमेशा अपने आप को मसरूफ रखने की कोशिश करें। आपने ये तो सुना ही होगा ना कि फारिग दिमाग जो है ना शैतान का घर होता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में एक अच्छी रूटीन और अच्छी आदतें पैदा नहीं की ना, तो आप हमेशा बेतरतीब और उलझी हुई ही रहेंगी। और अक्सर हम अपना फिर वक्त जाया कर देते हैं, कभी इधर उधर घूम कर, कभी गपशप करके, कभी मोबाइल स्क्रॉल करके। अगर आप फारिग भी हैं ना, तो भी, अगर आपके पास कोई काम भी नहीं है तो भी बिला वजह इधर उधर ना जाएं। इससे आपकी इज्जत कम होती है, क्योंकि कोई भी फारिग इंसान को पसंद नहीं करता, चाहे उम्र कुछ भी हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, अपने फायदे को तरजीह दें। एक बाशऊर औरत हमेशा अपने फायदे को सामने रखती है। जिंदगी में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं जब हम दूसरों का फायदा अपने फायदे पर तरजीह देते हैं, कि दूसरों का फायदा हो जाए, मेरी खैर है, कि कहीं उसे तकलीफ ना हो, कहीं उसे नुकसान ना पहुंच जाए। मगर इन्हीं बातों की वजह से ना आपको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए अपने फायदे को जरूर देखें, वरना दुनिया आपको बेवकूफ समझेगी और फिर नुकसान आपका ही होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, अपनी जुबान और जाहरी हालत का ख्याल रखें। अगर आप सिर्फ अंदर से समझदार हैं ना, मगर जाहिर में नहीं लगती, तो इस समझदारी का क्या फायदा। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका लिबास भी आपकी अकल और आपकी पर्सनैलिटी को जाहिर करता है। कभी फजूल भोंडी बातें या गैर मुनासिब जबान इसका इस्तेमाल ना करें और लिबास में सादगी मगर वकार रखें। ये जो ड्रामाई फैशन है ना, कभी कमीज बहुत ऊंची और कभी ट्राउजर इतना ऊंचा, और इस तरह के ड्रामाई फैशनों से परहेज करें।
अपनी गुफ्तगू में नरमी, वकार और असर पैदा करें ताकि लोग आपके अंदाज़े गुफ्तगू से मुतासर हों। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। खुद को पहचानें, अपनी कदर करें। जब आप खुद को समझना शुरू करती हैं ना, तो फिर आपको अपनी कमजोरियां और अपनी ताकतें दोनों समझ में आने लगती हैं कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। अपनी बुरी आदतें बदलने और अच्छी आदतें मजबूत करने की कोशिश करें। हर इंसान में अच्छी बुरी आदतें होती हैं। अपनी बुरी आदतों को एक्सेप्ट करें और उन्हें बदलने की कोशिश करें। नई नई स्किल सीखें ताकि खुद को अपग्रेड कर सकें आज के दौर के हिसाब से। जैसे हम मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ना, वैसे ही खुद को भी रीसेट करें टाइम के साथ साथ। वक्त के मुताबिक खुद को चेंज करें। अगर आप घर के कामों के अलावा कुछ करती हैं तो इसमें माहिर बने, उसमें और अपनी स्पेशलाइजेशन करें। अगर माहिर नहीं बन सकती तो कम से कम मुनफरिद बने। आप में कोई ना कोई खास बात जरूर होनी चाहिए जो आपको दूसरों से अलग करे। सिर्फ घर के कामों में उलझकर जिंदगी गुजार देना तरक्की नहीं है। 10 साल बाद भी आप वहीं खड़ी रहेंगी जहां आज हैं। तो खुद में थोड़ा फर्क पैदा करें, कोई ऐसी स्किल सीखें जो आपको कॉन्फिडेंस दे, जो आपको कामयाबी की राह पर ले जाए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। नाकामी को शिकस्त मत समझें। हमेशा याद रखें, अगर हम नाकाम हुए तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम हार गए हैं। वो शख्स जो कभी कोशिश ही नहीं करता, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलता, वो हारेगा कैसे? क्योंकि उसने तो कोशिश ही नहीं की। हारते तो वही लोग हैं ना जो कोशिश करते हैं, वही गिरते हैं जो चलने की हिम्मत रखते हैं। जो चलते ही नहीं, जिन्होंने चलने की हिम्मत ही नहीं की, वो कैसे भागेंगे और कैसे गिरेंगे? तो इसीलिए कभी भी अपनी किसी नाकामी को शिकस्त मत समझें। जब हम नाकाम होते हैं, कोई काम मेहनत करते हैं, किसी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, गिरते हैं बार बार, तो उसको नाकामी ना समझें, उसे सीखने का जरिया समझें। उससे अपनी गलती को सीखें कि मैंने यहाँ क्या गलती की है, बार बार उसको सही करने की कोशिश करें। जितनी बार भी गिरेंगे ना, उतनी बार एक नया सबक मिलेगा आपको और आखिरकार आप कामयाब जरूर हो जाएंगे। जो लोग बातें करते हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो बार बार नाकाम हो रहे हो, वो खुद कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सोचते ही नहीं है किसी काम को करने के लिए, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो आपको जैसा भी कहते रहे, आपको उनकी बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो कभी ऐसा नहीं कहते आप लोगों को। जो मेहनत करते हुए गिरते हैं उनको हौसला ही देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कामयाबी का सफर तय करने के लिए कितनी बार इंसान गिरता है और कितनी बार उठता है। तो इसलिए फजूल फारिग लोगों की बातों में आकर अपनी नाकामी को शिकस्त मत समझें। मेहनत करते रहें, एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, आप जरूर कामयाब होंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।